Mar kicap. Satu, dua, tiga, tes. 1, 2, 3. Dah. Mari kita review pelecing kangkung. Hmm. 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 Kita. Putih. Saya makan lah, kalian. Makan. Iya makan nih, ini. Mau saya sambil liatin kok, bisa kan? Luar biasa. Miring. Ternyata lapar lagi, geng.
Nasinya habis. Hmm. Pedes coy. Pete telur. Waduh, terus lah. Pedes. Ini nanti enggak. Enggak, tetes terakhir. Habis. Thank you for watching. Bye-bye.